हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर आई हूँ एक नए एपिसोड के साथ। हम नॉवेल पढ़ेंगे कार्पे डीएम बाय राबिया खान, पेज नंबर 493, एपिसोड नंबर 20। लेट्स सी आगे क्या होता है, और जल्दी जल्दी हमें ये नॉवेल ख़त्म करके फिर दूसरे नॉवेल की तरफ मूव करना है। और बस ये थोड़ा सा बचा है, अब देखते हैं हम आगे क्या होने वाला है सेलिना और यासिर के बीच। लेट्स स्टार्ट द नॉवेल। आप वाकई इस ख्वाब की ताबीर हासिल ना कर लें। यहाँ कोई किसी से कम या ज्यादा हैसियत नहीं है। पैसा, स्टेटस, शहरत, इज्जत, असर व रसूख। वो लम्हे भर को ठहर ठहर कर इस्तेज़ाइया सा मुस्कुराया था। ये सब दर्जात हमने बनाए हैं। इन दर्जात की इंसानी ख्वाबों में कोई जगह नहीं है। इन दर्जात से तुम्हारी कमतरी या बरतरी का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम वाजिद हसन को पाने के लिए कल भी ना काबिल थी और आज भी हो, बल्कि मुझे लगता है कि तुम उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो। वो कहकर सुकून से उसे देख रहा था। वो यकीनन उसके जवाब पर मुताजिब हुई थी। सब अच्छा बोलने वाले इतना चुप क्यों रहते हैं? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा बोलते हो। उसने सर हिलाया था। तुम्हें पता है मैं तुमसे मुतासिर हो रही हूँ। उसने हल्का सा मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया था, फिर हाथ आगे बढ़ाकर उसकी उलझी बाली बालों से अलहदा करने लगा। वो आंखें उठाए उससे खौफनाक नजरों से देख रही थी। अंधेरे में बैठकर मत रोया करो, जहनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो उसके आहिस्तगी से कहने पर चौंकी थी। गुलाबी से बड़े बड़े लब अध खुले थे। क्या वो जानता था? यासिर ने उसे नजरें झुकाकर देखा था। कोई इंसान किसी से अजीम और कमतर नहीं होता सलीना, सिवाय तकवा के। सो जाओ अब जाकर। और उसी के साथ वो पलट गया था। वो नहीं पलट सकी। उसने हाथ उठाकर उस बाली को छुआ जिसे वो उसके बालों से अभी भी अलग करके गया था। उस बाले पर अब तक उसके हाथ का लम्स मौजूद था। वो धड़कता दिल लिए कमरे की जानिब बढ़ाई थी, फिर अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। कितनी ही देर दरवाजे से लगकर खड़ी रही। बाली को भी एक हाथ से थाम रखा था। उसकी आहिस्तगी से कहे गए चंद जुमले अब उसे सारी रात जगाए रखने वाले थे। कोई इंसान किसी अजीम और कमतर नहीं होता सलीना। सलीना, उफ, उसके मुंह से अपना नाम सुनना कितना अच्छा लगता था ना। वो बेड की जानिब बढ़ आई थी, फिर बेसाख्ता उस पर औंधे मुंह आ लेटी। उस बाली को कान से उतारकर निगाहों के सामने किया और फिर जाने कितनी ही पैर उसे तकती रही। अगली दोपहर यासिर एजेंसी चला गया था। यहाँ उसका कोई काम नहीं था। सरदार को शाम वलीमे के लिए जाना था। वो उनके कमरे का दरवाजा बजाती इजाजत मिलने पर अंदर चली आई थी। वो कोई किताब पढ़ रहे थे। उसके अंदर आने पर सीधे हो बैठे। दादा, मुझे आपसे अब इजाजत चाहिए। उसके कहने पर वो उसे नासमझी से तकने लगे थे। वो मुस्कुराकर पास चली आई थी, फिर उनके सामने बेड पर आ बैठी। उनके जानिब देखा। आपकी मोहब्बत, खुलूस, कदर व मंजिलत इतनी खूबसूरत थी कि मैं खुद को यहाँ से निकाल ले जाने पर जरा सा भी मजबूर नहीं कर सकी। लेकिन जो आए उन्हें जाना तो होता ही है ना। आज नहीं तो कल। बस कल जाने से बेहतर है कि मैं आज ही चली जाऊं। लेकिन बच्चे, यासिर ने तो कहा था कि तुम मजीद एक हफ्ता रुकोगी। जी दादा, तब हालात बहुत कठिन थे। मेरे पास ठहरने के लिए महफूज मुकाम नहीं था। लेकिन अब मैं वापस काम पर जा सकती हूँ। अगर नहीं गई तो मामलात बिला वजह तवालत का शिकार हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि अब किसी को भी मेरे हवाले से कोई शिकायत हो। उसने संजीदगी से कहा था। सरदार ने फिक्रमंदी से उसे देखा। शगुफ्ता का मसला कैसे हल करोगी? मैं फिलहाल इस मामले पर कोई बयान नहीं देना चाहती। खुद ही दब जाएगा। पहले मैं माँ की जमानत करवाकर उन्हें घर वापस लाना चाहती हूँ। उन्होंने उसको लाए अमल पर सर हिलाया था, फिर उसके जानिब नरमी से देखा। यासिर के साथ जाओगी? नहीं दादा, उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहती। मैंने अपने पीए को कॉल किए, वो मुझे लेने आता ही होगा। सरदार लम्हे भर को उसे उदासी से देख रहे थे। वो थी तो जिंदगी में कितनी रौनक और खुशी थी। अब वो चली जाएगी तो ये महल कितना सुनसान हो जाएगा। उनकी निगाहें महसूस करके उसने उन्हें सवालिया सा देखा था। क्या हुआ दादा? सोच रहा हूँ तुम जा रही हो तो यासिर के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। और वो हंसती थी। ये तो करना पड़ेगा आपको, और तुम जानती हो ना कि यासिर के साथ गुजारा करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो हंसती जा रही थी और साथ में उनकी तायद भी कर रही थी। आप ठीक कहते हैं। वो भी मुस्कुराए थे। अगले कई लम्हात में यूविल चला आया तो वो सरदार को अलविदाई कलमात कहते बाहर निकल आई। दादा उसे छोड़ने लकड़ी की बाड़ तक आए थे। वो कार में बैठकर भी उन्हें हाथ हिलाती रही। वो अब बाड़ से बाहर निकले, उसे हाथ हिला रहे थे। वो जा चुकी थी तो उन्होंने गहरा सांस लिया और फिर अंदर चले आए। आओ सरदार, अपनी तन्हाई को फिर से गले लगा लेते हैं। और कुछ था कि उसके जाते ही सारा गांव सुनसान सा महसूस होने लगा था। मीटिंग ऑफिस की तवील नशिस्तों पर कई गार्ड्स पर जमान थे। वो उन गार्ड्स में से थे जिन्होंने तहकीकाती टीम ने अपने साथ केस को तहकीक करने के लिए चुना था। साहिर ने टेबल पर सबके सामने नगीने वाली अंगूठी रखी। यासिर ने उसे नट से उठाकर देखा। साहिर ने उसे रात वाले मामले पर आगाही दी थी, इसलिए वो छुट्टी लेने के बावजूद भी आज एजेंसी चला आया था। मामला संगीन था। कोई एजेंसी के अंदर दाखिल हुआ था और वो भी निचले फ्लोर पर।
پر جو سب سے زیادہ حساس فلور تھا. یہاں ایکٹریس کے سینکڑوں راز موجود تھے. کسی تیسرے فرد کا یہاں داخل ہونا درست نہیں تھا. یہ ایک طرح کی خطرے کی گھنٹی تھی اور پوری سسٹم کے لیے سوالیہ نشان بھی. سلمان عابد نے ایک گہری سانس لی اور پھر پیچھے ہو بیٹھے. ان سب پر ایک نگاہ ڈالی. حنیفہ ان کے ساتھ ہی سنجیدگی سے برجمان تھے. جو کل رات ہوا وہ قابل مذمت ہے. کوئی ہماری ایجنسی میں داخل ہوا, ہمارے کیبن سے فائل کھنگالی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ لے کر یہاں سے فرار ہوتا وہ دھر لیا گیا. یہ اچھی بات ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ وہ ہمارے سسٹم کے ہر ایک پہلو سے واقف ہے, ہر ایک داخلی اور خارجی دروازے سے. میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا, لیکن غالب گمان یہی ہے کہ کوئی ہمارے اندر ہی موجود ہے. وہ لمحے بھر کو سیدھے ہو بیٹھے تھے. اور ہم میں سے ہی کوئی ہے. یہ آخری بات بہت سرد لہجے میں کہی گئی تھی. ہر ایک گارڈ کا چہرہ لمحے بھر کو سفید ہوا تھا. آپ لوگوں کی اس واقعے پر کیا رائے ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں. اس واقعے کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ سب؟ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ایجنسی کی 3 ایکٹرز غائب اور ایک کا قتل کیا جا چکا ہے. میٹنگ روم میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا. لمحے بھر کو ساحر سیدھا ہو بیٹھا. میں ڈیٹیکٹو ارمان کی قیاس آرائی سے متفق ہوں. سمرین رضا نے واقعی اس اسٹاکر سے بچنے کے لیے کچھ حفاظتی اقدامات کر رکھے تھے اور اسی لیے اس حملہ آور کے بازو پر زخم موجود تھا. ایک پل کے لیے سب نے اس کے جانب دیکھا تھا. جب میں نے اسے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی تب میرے حمایت میں محض اس کی آستینیں آئی تھی. آستین کھینچا میں ذرا پیچھے ہوئی تو اس کے ہاتھ پر موجود زخم تازہ ہو گیا. زخم چند ہفتے پرانا لگ رہا تھا. یاسر بھی سر ہلا کر سیدھا ہو بیٹھا تھا. اسے ساحر کی بات سے اتفاق تھا اور ہمارا میجر سسپیکٹ موحد حسن ہے, ان سب ایکٹرز کا ماہر نفسیات. لیکن سرچ وارنٹ نہ ہونے کے باعث ہم اس کا آفس یا کلینک کچھ بھی نہیں جان سکتے. ہاں, لیکن ہم اسے زبانی کلامی تفتیش کے لیے بلا سکتے ہیں. وہ آنے پر راضی تھا. سلمان نے اس کی بات پر لحظ بھر کر اسے ٹہر کر دیکھا. سرینا مظہر کے کیا حالات ہیں؟ وہ حفاظت سے ہیں. ان کے پاس کافی خطرات ہیں. میں چاہوں گا آپ انہیں 2 یا 3 گارڈ اسائن کر دیں, اور جولیا میڈم کو بھی. انہیں بھی تھریٹ موصول ہوا تھا. جولیا کے پاس آلریڈی بہت سے گارڈز موجود ہیں. جی جانتا ہوں, لیکن ایک گارڈ اپنے طرف سے اسائن کریں جو محض آپ کو ساری تفصیلات دینے کا پابند ہو. سلمان نے اس کی بات پر سر ہلایا تھا. وہ اس کے مشورے سے متفق دکھائی دے رہے تھے. جو ایکٹریس وکٹم ہے ان کی مشترکہ بات کیا ہے؟ حنیفہ نے پوچھا تو ساحر نے جواب دیا. وہ سب اپنے کم بیک کی تیاری کر رہی تھی اور ان سب کو ڈس آرڈر تھا. حنیفہ لمحے بھر کو رکے تھے. سلمان نے ان کے جانب دیکھا. لیکن جولیا تو اس مشترکہ پہلو سے باہر ہے, اور اب کے وہاں بیٹھے سب گارڈ چونکے تھے, یہاں تک کہ یاسر بھی. ورنہ تو اپنے کم بیک کی تیاری کر رہی ہے اور نہ ہی اسے کوئی ڈس آرڈر ہے. لمحے بھر کو آفس میں گہری خاموشی چھا گئی تھی. کیا یہ کوئی مس ڈائریکشن ہے؟ ہماری توجہ اصل کیس سے ہٹا کر کسی اور معاملے میں الجھانے کی؟ زار نے پوچھا تو یاسر نے نفی میں سر ہلایا. قاتل ایک پیٹرن کے تحت کام کر رہا تھا اور اسی سلسلے کی وجہ سے اس کی حراست میں آنے کے مواقع کئی زیادہ ہیں. اس نے ایک ایسی ایکٹریس کو تھریٹ دیا جو اس پیٹرن کا حصہ کہیں سے نہیں ہے. ایون وہ پیٹرن توڑ رہی ہیں. وہ صرف ہمیں خود کی جانب سے مشکوک کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم الجھ کر اصل لیڈ کھو دیں. حنیفہ کے ساتھ بہت سے گارڈز ہیں. سر ہلایا تھا. یہ تو مشہور سیریل کلنگ جیسا کیس ہے. جی ہاں, اگر ہمارے پاس وہ تینوں ایکٹریس ارمین کی طرح موجود ہوتی تو شاید ہم اس کیس کو بھی سیریل کلنگ کا کیس کہہ سکتے تھے. ویسے یہ آدمی جو کوئی بھی ہے سائیکو ہے, نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں ہے. میٹنگ برخاست ہوئی تو سب گارڈ روم سے اٹھ گئے. محض وہ چاروں ہی پیچھے رہ گئے تھے. زار جو اپنے فون پر جھکا ہوا تھا چونک کر سیدھا ہوا. اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر یاسر کی جانب دیکھا تھا. کیا ہوا؟ یہ نیوز میں تمہاری اور سرینا کی تصاویر کیوں وائرل ہوئی ہیں؟ اس نے تیزی سے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا تھا. پھر فوراً سے باہر کی جانب بھاگا. اس کی اور سرینا کے ساتھ کئی تصاویر میڈیا اور سوشل میڈیا پر بجلی کی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی تھی. ہر تصویر میں وہ دونوں زینے کے ساتھ چڑھتے اترتے, ایجنسی میں داخل ہوتے اور اپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اس نے سفید چہرے کے ساتھ حنیفہ کے آفس کا دروازہ دھکیلا تھا. وہ بھی اتنا ہی سفید چہرہ لیے ٹی وی دیکھ رہے تھے. ان تصاویر میں ایسا کچھ بھی نازیبا نہیں تھا, لیکن نیوز اینکر جس طرح اسے پیش کر رہے تھے وہ سب بہت غلط تاثر پیش کر رہا تھا. سرینا نے بھی بے یقینی سے اپنا موبائل نگاہوں کے سامنے کر کے دیکھا. کیا سرینا مظہر اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ سوالیہ تعلقات میں ملوث ہیں؟ کیا وہ ایک کے بعد ایک جھٹکا برداشت کرنے کی تاب خود میں رکھتی ہے؟ تبصرے میں ایک بار پھر سے اس کی ذات مرکز تھی. ہر جانب جیسے شور ہنگامہ سا مچ گیا تھا. آفس میں پیچھے ہو کر بیٹھی ماریا نے لمحے بھر کو مسکرا کر اس نیوز کو دیکھا تھا. اسے ایک رات قبل اپنے باپ سے کی گئی گفتگو یاد آئی تھی. وہ ان کے آفس میں ان کے سامنے برجمان تھی. وہ اسے نظریں اٹھائے دیکھ رہے تھے. کیا تمہاری ازدواجی زندگی اتنی اہم ہے کہ اسے سلجھانے کے لیے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کروں؟ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تھا. وہ چند پل انہیں سرد آنکھوں سے تکتی رہی. سرینا مظہر کو میرے راستے سے ہٹا
دیں ڈیڈ, مجھے مزید کچھ نہیں چاہیے. شعیب مسکرایا, پھر ہاتھ باہم ملاتے آگے ہو بیٹھا. اس کی سرد آنکھوں میں جھانکا. آج تم مجھے اپنی ماں والی نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا تمہیں پھر کسی نے احساس دلا دیا ہے کہ تم ایک شکی مزاج رکھنے والی ناقابل برداشت عورت ہو, بالکل اپنی ماں کی طرح؟ اس کی آنکھیں آہستگی سے گلابی ہونے لگی تھی. ان میں ایسا زخمی سا تاثر ابھرا تھا کہ وہ شعیب کو بھی چند پل کے حیران کر گئی تھی. آپ کی اور ماں کی خوفناک ازدواجی زندگی کو قریب سے دیکھنے کے بعد میں ایک ایسی عورت میں ڈھل گئی ہوں جو اپنے شوہر پر ذرا سا بھروسہ کرنے کی تاب نہیں رکھتی ہے. تھینکس ٹو یو ڈیڈ کہ میں ایک ایسی سکھ ماں اور بیوی ثابت ہو رہی ہوں. وہ اس کی بات سن کر پیچھے ہو بیٹھا تھا. سنجیدگی سے اسے دیکھا. میں تمہاری بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں. کیا کام ہے؟ سیرینا کو میرے راستے سے ہٹا دیں. ملیٹنٹ ہائڈ کر کے تو دیا تھا, کیا ہوا؟ وہ پکڑا گیا ہے. وہ چند پل اس کے جواب پر اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا, پھر ہلکا سا مسکرا کر سیدھا ہو بیٹھا. اس کی مسکراہٹ بہت سرد تھی. کسی کو اگر تخت سے نیچے گرانا ہو تو سیدھا جا کر اس پر حملہ نہیں کیا کرتے, بلکہ اس کی طاقت کو توڑتے ہیں, تنکا تنکا کر کے. اسے لمحے بالمہا کھوکھلا کرتے ہیں تاکہ وہ گرے تو دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ کر سکے. تمہاری مخالف کی طاقت کیا ہے فی الحال؟ وہ چونک کر ان کا چہرہ بغور دیکھنے لگی تھی. پھر اس پر ایک انکشاف سا ہوا. اس کی آنکھوں میں سرد سی چمک ابھری. اس کا باڈی گارڈ. شیب کو اس کا جواب اچھا لگا تھا. اس نے مسکرا کر سر ہلایا تھا. انہیں علیحدہ کر دو, الگ الگ کوسوں دور. وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی جیسے کئی سال پہلے بکھری تھی. ہم نے اس سے اس کی طاقت کو جدا کر دیا تھا. ہم نے اس سے واجد کو جدا کر دیا تھا. کچھ نہ چھنکے سے ٹوٹا تھا. ماریا حسن چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگی تھی. کیا واجد کو اس سے آپ نے الگ کیا تھا؟ کیا وہ اسکینڈل اس پر آپ نے بنوایا تھا؟ زبیر اینڈ سنس کا چھوٹا بیٹا, وہ سب کیا تھا؟ وہ سب لایا عمل تھا. واجد جیسی سونے کی چڑیا میں اس 2 ٹکے کی ایکٹریس کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا تھا. اس کا باپ میرا بہت اچھا بزنس پارٹنر تھا. اس کے بیٹے کو کسی کے ساتھ شادی کرتا دیکھ کر میں اپنے قدموں پر کلہاڑی نہیں چلا سکتا تھا. میری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. اس لڑکی کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے تھا. اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کی جگہ نہیں تھی. اور تمہیں بھی اس بات پر شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم وہی کر رہی ہو جو تمہیں کرنا چاہیے. وہ لڑکی غلط لوگوں کے درمیان اپنا مقام ڈھونڈ رہی ہے. یہاں پر مقام طے کیے جا چکے ہیں. یہاں پر اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور وہ وہاں سے اٹھ آئی تھی. اس کے اندر شرمندگی پہلے بھی نہیں تھی, لیکن اپنی باپ کی باتیں سننے کے بعد اسے اپنا ہر غلط قدم درست نظر آنے لگا تھا. اس نے اسی پہر اپنے جاننے والے صحافیوں کو فون کیا اور انہیں یاسر اور سلینا پر کیچڑ اچھالنے کے لیے حکم جاری کر دیا. ایسا تھا تو پھر ایسے ہی صحیح. اور اس صبح کے ساتھ رات میں اٹھائے قدم ہر جگہ تہلکا سا مچ گیا تھا. وہ سن ہوئے چہرے کے ساتھ نظر کے آفس میں بیٹھی تھی, اور وہ اور یوول مستقل فون پر رپورٹرز کو اس پہلی افواہ کے بارے میں بریف کر رہے تھے. ان کے حلق میں ایک ہی بات کرتے کرتے خشک ہونے لگے تھے. نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ سلینا کا باڈی گارڈ ہے. وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. نظر نے پیشانی پر ابھرتا پسینہ صاف کر کے کہا تھا. یوول بھی اس قسم کی باتیں کر کے رپورٹرز کو مطمئن کر رہا تھا. کچھ پل بعد نظر نے اپنا فون آف کر کے اس کے جانب دیکھا تھا. کیا تم جانتی ہو کہ ایکٹریس کی زندگی کو کیا چیز کہا جاتی ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر نظر کی جانب دیکھا تھا. افواہیں اس کی زندگی تباہ کر دیتی. تم ایک اسکینڈل سے نکل کر دوسرے میں یوں بغیر بریک کے داخل نہیں ہو سکتی. تم ایسے تباہ ہو جاؤ گی. سینکڑوں ایکٹرز ایسے ہی تباہ ہوئی ہیں. اس کی ہتھیلیوں پر مہندی اب تک موجود تھی, لیکن وہ اب بھدی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی. جسے مسرت کے بلبلے میں وہ قید تھی, وہ بلبلہ پھٹ چکا تھا. اب حقیقت منہ کھولے اس کے سامنے کھڑی تھی. ایسی حقیقت جس سے اس کی حیات تک کڑوی ہو گئی تھی. اب میری بات دھیان سے سنو, اس نے اسے کہا تو وہ اس کی جانب خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی. اس پہر نچلے فلور پر راہداریوں میں تمام گارڈز کے درمیان سلمان عابد نے یاسر کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا. وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کے حکم کا منتظر تھا. میڈیا بلاؤ. تم ابھی پریس کانفرنس میں اس کے اور اپنے تعلق کا انکار کرو گے. تم اس سے 1-2 دفعہ کے علاوہ نہیں ملے. نہ تمہیں اس کے معاملات میں دلچسپی ہے. چند حادثاتی فوٹیجز کو اپنا رنگ دیا جا رہا ہے. تم اس تعلق کو ایسے پیش کیے جانے کی مذمت کرو گے. یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کی عزت کا سوال ہے. اس نے حکم سن کر سر ہلایا تھا. لب ایک سیدھی سی لکیر میں بندھے تھے. تم پریس کانفرنس میں اس تعلق کو باطل قرار دو گی. تمہارا اس گارڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم اس بات کا سب کو یقین دلاؤ گی. تم اسی کانفرنس میں اپنی ماں کی گرفتاری کا بیان بھی دو گی. تمہاری ماں کو اس جرم میں فیبریکیٹ کیا جا رہا ہے, پھنسایا جا رہا ہے اسے. تم سب کو یہی کہو گی. رپورٹرز کے فضول سوالات کے جواب دینے کی ضرورت نہیں. اعتماد سے مسکرا کر بیٹھی رہنا. انہیں اپنے آنے والے پروجیکٹ کے بارے میں بتانا. انہیں یہ تاثر دینا کہ تمہیں ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم سکون سے اپنا کام کر رہی ہو. اس نے گہرا سانس لیا تھا اور پھر اس نے اثر اسبات میں ہلایا. نچلے فلور پر سلمان اب تک یاسر کی جانب متوجہ تھے. اور تم آئندہ سرینا مظہر سے کبھی نہیں ملو گے. اگر تم اس کے آس پاس دکھائی دیے تو تمہیں سسپینڈ کر دیا جائے گا. تم اسے نہیں جانتے. تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے.
اس نے سلمان کی بات سن کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ پریس کانفرنس کے لیے میڈیا کو بلایا گیا۔ پہلا بیان یاسر نے دیا تھا، دوسرا بیان شام کو رکھا گیا تھا۔ ایجنسی کا وسیع ہال سفید چمچماتے ٹائلز سے مزین تھا۔ سلینا رپورٹرز کے جمغفیر کے سامنے موجود تھی، کیمرے کی کلک کلک فلیش لائٹس اور اس کے سامنے موجود بیش بہا مائکس، وہ سب اس کا بیان سننے آئے تھے۔ اس نے لب واک کیے، مسکرائی۔ اسی پہر یاسر ایجنسی کے داخلی دروازے پہ ہی جانب بڑھا تھا۔ وہ اس کی آواز سن سکتا تھا، لیکن وہ انتہائی سنجیدگی سے اثر لیے بغیر باہر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ نہیں، اس نے حلق میں ابھرتی گرہیں نگل کر کہنا شروع کیا تھا، میں یاسر عالم کو نہیں جانتی۔ ان سے ایک دو دفعہ ملاقات ایک مکمل اتفاق ہے۔ اس کے قدم نہیں رکے، وہ داخلی دروازے تک پہنچنے والا تھا۔ اس ایک دو دفعہ کی ملاقات کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ میرا یاسر عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاسر عالم میرے لیے ایک ایجنسی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں اگر میرے ساتھ ریمپ پر دیکھا گیا ہے تو وہ ایک اسکرپٹ کے تحت دیکھا گیا تھا۔ میری زندگی میں ایسے گارڈز کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ مسکرا کر بولتی جا رہی تھی، حلق میں گرہیں لگتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ دل بھی بند ہو رہا تھا۔ وہ اس کی پشت کو یہاں سے دیکھ سکتی تھی، وہ اسے پشت دیکھ کر بھی پہچان سکتی تھی اور وہ اسے پہچان گئی تھی۔ ہم ایکٹرز کی زندگی میں ایسے گارڈز کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمام انسان برابر ہوتے ہیں۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں سب انسان برابر نہیں ہوتے۔ کچھ انسان غلام ہوتے ہیں اور کچھ انسان ان کے مالکان۔ کچھ انسان جانور ہوتے ہیں، کچھ انہیں جانور بنانے والے انسان۔ کچھ انسان شیطان ہوتے ہیں اور کچھ فرشتے۔ کچھ انسان خدا ہوتے ہیں اور کچھ مخلوق۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں یہاں انسان برابر نہیں ہوتے۔ انہیں برابر سمجھنے والا اس دنیا کا معصوم ترین لوگ ہیں۔ انہیں چاہیے کہ جان لیں کہ کچھ انسانوں میں سے ہیں جو شیاطین ہیں اور وہ کبھی انسان نہیں ہو سکتے۔ اس کی آواز آخر میں لرزی تھی، لیکن وہ بولتی جا رہی تھی۔ یاسر اس کی آخری بات سن کر لمحے بھر کو ٹھہرا تھا اور پھر وہ اسی تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس کی سلینا کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس قیمتی انسان سلینا کی کچرا ہوتی زندگی میں کبھی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ قابل قدر تھا، وہ اس کی زندگی کا حصہ کیسے بن سکتا تھا؟ آنسو خشک ہو گئے تھے اور اب وہ اعتماد سے بولتی جا رہی تھی، بغیر چپ ہوئے، بغیر رکے۔ وہ اس کی میڈیا سے کی گئی گفتگو سن کر باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیکھا تھا۔ سلینا نے بات ختم کر لی تھی، وہ منظر عام سے ہٹ آئی تھی، لیکن دل اتنی تھکن محسوس کر رہا تھا کہ وہ مزید کسی سے برائے نام بھی ایک دو بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے یوول اور نظر سے معذرت کی اور اپنے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ آئی۔ اسے چند لمحے اکیلا رہنا تھا، بالکل اکیلے۔ وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اپارٹمنٹ ویسا ہی تھا، سنسان، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر داخلی راہداری کی بتی روشن کی اور پھر تھکے قدموں سے آگے بڑھائی۔ لانچ میں آتے ہی وہ صوفے پر بے دم سی بیٹھ گئی تھی۔ پریس کانفرنس میں رپورٹرز کے سامنے کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھیں، مگر وہ پھر بھی جم کر استدا رہی۔ اس سے مستعد رہنا تھا۔ اس کے پاس یہ سب کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ لمحے بھر کو اس نے سر صوفے کی پشت پر گرا کر خالی خالی نظروں سے چھت کی جانب دیکھا تھا۔ کتنا ہرٹ ہوا ہوگا وہ اس کے الفاظ سے، وہ جس نے کسی سائے کی مانند ہر پہر اس کی مدد کی تھی، وہ جو ایک سے زائد بات تک کسی سے نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے دادا کے گھر گیا تھا۔ اس نے کہاں کہاں اس کی حفاظت نہیں کی تھی، اور آخرکار اس نے کیا کیا تھا؟ اتنی تکلیف دیتی باتیں کہہ دیں۔ آنکھوں میں گلابی سی لکیریں جمع ہونے لگی تھیں، شاید ان لکیروں میں کئی آنسو پنہاں تھے، لیکن وہ ابھی رونا نہیں چاہتی تھی، وہ ابھی کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا مستقل بجتا فون ساتھ ہی صوفے پر رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر اسی سست انداز سے فون کان سے لگا لیا۔ نمبر غیر شناسا تھا اور اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ اس نے اٹھانے میں ہی عافیت جانے تھے، لیکن دوسری جانب کی آواز سن کر وہ یکلختی سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ سلینا مظہر رائٹ، کسی خاتون کی آواز سے۔ جی ہاں، آپ کون؟ سلطانہ ناز، آپ کے پروجیکٹ کی پروڈیوسر۔ اور اس کے انداز کی ساری لاپرواہی سمٹ گئی تھی۔ وہ اسے جانتی تھی، وہ یاسر کی والدہ تھی۔ اس نے ایک بار پھر اسے یاسر کی کار میں دیکھا تھا جب وہ ان دونوں کو اس کلب سے نکال لایا تھا۔ کیا آپ اس ڈرامے کی پروڈیوسر ہیں؟ کیا یہ سلطانہ پروڈکشنز کا پروجیکٹ ہے؟ اس نے یقین دہانی چاہی تھی۔ جی بالکل، میں پروڈکشن ڈائریکٹر ہوں اور اس ڈرامے میں خصوصی طور پر اپنے پیسے کی سرمایہ کاری کر رہی ہوں۔ اس سرمایہ کاری کے ذریعے میں بھاری منافع کی توقع رکھتی ہوں، لیکن مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ ہمارے ڈرامے کی لیڈ اداکارہ ہیں اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو باور کروانا پڑ رہا ہے کہ آپ اپنا کام میں انتہائی کوتاہ نگاہی سے کام لے رہی ہیں۔ میرا پی اے آپ کو پچھلے آدھے گھنٹے سے رابطے میں لینے کی کوشش کرے، لیکن چونکہ آپ انتہائی غیر ذمہ داری سے اس کی کالز نظر انداز کر رہی ہیں تو مجبوراً مجھے آپ کو ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے فون کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں یا نہیں؟ اس نے ٹھہر کر اسی نرمی سے پوچھا تھا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کا طنز یا تلخی موجود نہیں تھی، لیکن کچھ تھا اس کی آواز میں کہ وہ تیر کی مانند سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ شاید اس کے لہجے کی تمکینت یا پھر انداز کی نرم سی سختی تھی۔ جی جی، میں آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ سلطانہ جیسے دوسرے جانب ٹھہر کر اپنی کلائی میں بندی گھڑی پر وقت دیکھا تھا۔ آپ کی پریس کانفرنس ختم ہوئے 20 منٹ گزر چکے ہیں، آپ کو کام پر اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ اس نے بے ساختہ نگاہ ڈال
वॉल क्लॉक में वक्त देखा था। जी मैं बस निकल रही थी। 10 मिनट में आ जाएं आप, मेरा टीम आपका इंतजार कर रही है, उसने कहकर फोन रखा तो सलीना तेजी से उठी। 10 मिनट, उसे 10 मिनट में सेट पर पहुंचना था। दूसरे जानी मौजूद सुल्ताना फोन कान से नीचे किया तो साथ मौजूद सरमद ने उसे हैरत से देखा। वो उस ड्रामे का डायरेक्टर था, सुल्ताना के ऑफिस में किसी काम से आया था और उसे सलीना जैसी मामूली अदाकारा से बात करता देखकर खासा मुतज्जिब भी हुआ था। बुलंद व बाला ऑफिस की खिड़कियों से रोशनियां छनकर अंदर गिर रही। निकसिक से तैयार हुई तरोताजा से सुल्ताना ने एक निगाह उठाकर उसे देखा था। आप इतनी सख्त तो नहीं होती किसी पर? सलीना से क्या कोई खुदा वास्ते का बैर है? वो मजाक के तौर पर बोला था, लेकिन सुल्ताना ने नफी में सर हिलाया था। फिर उसे हाथ से मुकाबिल रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो हाथ में थामे स्क्रिप्ट लिए उसके सामने बैठ गया था। उस लड़की को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है सरमद। वो इस इंडस्ट्री के लिए जरूरत से ज्यादा ही मासूम है। उसे यहाँ जिंदा रहना है तो सोच समझ कर रहना होगा। क्या आप उसकी मदद कर रही हैं? उसके पूछने पर उसने बेनियाजी से शाने उचकाए थे। अंदाज में अजीब सी ठंडक और सुकून था। बेनियाज सी सुरमई आंखें बिल्कुल यासिर जैसी थीं। कह सकते हैं, अच्छा जो स्क्रिप्ट तुम उसे दोगे उसके साथ उसे एहसास दिला देना कि अगर वो इस प्रोजेक्ट को जैकपॉट में तब्दील करने में कामयाब हो गई तो हमारी प्रोडक्शन में उसका अगला रोल बिना किसी सिफारिश के वजह कर दिया जाएगा। उसे काम सिखाओ सरमत, उसे एहसास दिलाओ कि वो जिस मकाम पर है उसे कहीं ज्यादा आगे बढ़ सकती है। बस अपने एहसाब पर कठिन सा पहरेदार मुसल्लत कर दे। वो कहकर उठने लगी थी। सरमत जल्दी जल्दी उसकी हिदायत पर सर हिला रहा था। कुर्सी पर रखा पर्स उठाते हुए मोबाइल नर्म नाजुक हाथों में लेते हुए उसने ताकीद से कहा था, उसे टफ टाइम दो और ड्राइवर से कहो कार तैयार रखिए, मुझे किसी से मिलने जाना है। अगले कई लम्हात में वो कार की पहली नशिस्त का दरवाजा खोले अंदर बैठ रही थी। कीमती पर्स एक जानिब रखा था। निगाहों पर चढ़ा चश्मा उतारकर खिड़की से बाहर देख कुछ लम्हात बाद वो मारिया के ऑफिस की आराम इमारत में दाखिल हो रही थी। घुटनों तक आते सुर्ख लिबास के नीचे टाइट्स पहने मोती जड़े आवेजा को एक हाथ से सहलाते वो अंदर दाखिल हो रही। उसकी चाल का अंदाज और एतमाद से उठी गर्दन बहुत से लोगों को उसे देखने पर मजबूर कर रही थी। उसने अपने गार्ड को इशारा किया तो वो रिसेप्शन तक बढ़ा। कुछ लम्हात बाद वो मारिया के ऑफिस का दरवाजा धकेले अंदर दाखिल हो रही थी। आपकी तारीफ वो उसे टीवी पर देख चुकी थी, लेकिन वो उसके ऑफिस क्यों आई थी उसे समझ नहीं आया। सुल्ताना मुस्कुराई, आंखों से नरमी मफकूद थी। मुस्कुराहट में भी हल्की सी एक तपिश थी जिस पर मारिया चुसपुस हुई थी। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरे बेटे से दूर रहो, वो उसी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। सामने बड़जमान औरत के चेहरे पर गहरी सी नासमझी उभरी आंखें सुकड़ गईं। किस बारे में बात कर रही हैं आप? वो अपनी जगह से उठकर मारिया की जानिब बढ़ी थी और फिर उसने सर चेहरे के साथ मारिया हसन को एक जोरदार सा थप्पड़ दे मारा था। मारिया के लिए सब कुछ बहुत गैर मुतवक्के था। एक अनजान औरत ने उसे उसी के ऑफिस में थप्पड़ दे मारा था। वो भी यकीनी से खोलती उठ खड़ी हुई थी। सुल्ताना ने उसे एक और जानदार चांटा मारा तो वो कुर्सी पर जा गिरी। मेरे बेटे से दूर रहना लड़की, मैं सलीना मजहर नहीं हूँ, मैं सुल्ताना नाज हूँ। मैं तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पर दे मारूंगी। उसके करियर पर एक भी बदनुमा दाग तुम्हारी वजह से उभरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसके सामने झुकी बहुत धीमी आवाज के लिए कह रही थी। आंखों की तपिश गहरी हो गई थी। नर्म सी मुस्कुराहट उनका हो चुकी थी। मारिया हसन को लम्हा लगा था कि वो किसी की बात कर रही थी। वो यासिर आलम की माँ थी। सुल्ताना मुस्कुराकर यूं सीधी हुई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मारिया अपने रुखसार पर हाथ रख के चुपती आंखों से उसका चेहरा तक रही थी। शोएब बुस्तामी, यही नाम है ना तुम्हारे बाप का? लम्हे भर को वो इस्तहजिया सा मुस्कुराई थी। फिर उन्हीं सर्द मुस्कुराहट से सजी आंखों से उसे देखा। एक्ट्रेस को नहीं उकसाना चाहिए, वो अगर अपनी पर आ जाए तो इंसान खा जाती है। अगर अपनी बाप सलामत चाहिए तो मेरे बेटे के आसपास दिखाई मत देना कभी, और ना ही उसे अपनी किसी नफरत में घसीटना। नहीं तो सुल्ताना तुम्हें वहां घसीटेगी जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं हो सकता। वो अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ गई थी। फिर हाथ बढ़ाकर नजाकत से अपना पर्स उठा लिया। उसी पर ऑफिस का दरवाजा धकेलकर शुएब अंदर दाखिल हो रहा था। लम्हे भर को ऑफिस में सन्नाटा सा छा गया। फिर सुल्ताना मुस्कुरा, शुएब साहब, बच्चों को ऐसे खौफनाक स्टंट करने से बाज रखें। ये भी इतने बड़े नहीं कि आपकी जिंदगी के शर्मनाक वाकये के हवाले से स्कैंडल्स बर्दाश्त कर सकें। उन्हें रोकें और अंजाम से आगाह करें, क्योंकि अगर मैंने उन्हें अंजाम से आगाह किया तो किसी के हक में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं रहेगा। आपका दिन अच्छा गुजरे। और कह के उसके साथ से निकलती बाहर की जानिब बढ़ाई थी। पीछे एक गहरी खामोशी छा गई थी। वो उसी एतमाद से चलती अपने कार की पाने वापस आ रही थी। उसका गार्ड उसके साथ ही चल रहा था। वो अंदर बैठी तो लम्हे भर को नजीज ने उसके बैक व्यू मिरर में देखा। सुल्ताना नाज आज बहुत दिनों बाद उसे पहली जैसी महसूस हुई थी, पहले जैसी मुस्कुराकर तबाह कर देने वाले अमाल बजा लाने वाली। क्या कहना चाहती हो नजीर?
उसने निगाहें अंदर मोड़े बगैर कहा तो नज़ीर चौंका, फिर निगाहें सामने जमा दी, यूं ही गला खंगार कर कहना शुरू किया, आज आप बहुत दिनों बाद पहले जैसी लगी हैं। उसके कहने पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी, फिर चेहरा अंदर की जानिब फेरा, उन्हीं दिलचस्प निगाहों से नज़ीर के सर को देखा। कैसे? आपने कुछ अरसे से लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया था, जैसे वो जो भी करते रहे आपकी भला से। ये सब बहुत गैर मुतवक्के था हम सब मुलाजमीन के लिए, क्योंकि आप किसी गलत करने वाले को सबक दिए बगैर जाने नहीं दिया करती। उसने महफूज सा सर हिलाया था, फिर गहरा सांस लेती खिड़की के शीशे से बाहर देखने लगी, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट। अब तक मुझे लगता है जो मुझसे खो गया था अब वो आहिस्तगी से मुझे वापस मिलता जा रहा है। ये एक सतरंगी बुलबुले नुमा गुमान जैसा है, लेकिन मैं फिलहाल इस गुमान पर जिंदा रहना चाहती हूँ। खिड़की से भागती जिंदगी देखते उसने धीमे लहजे में कहा था। वो उस तर्सी सुल्ताना से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ लग रही थी। बहुत अरसे बाद उसे उसके बेटे ने किसी काम को करने का कहा था। वो उसका कोई काम भी ढंगे तरीके से करके उसे खुद से बदल नहीं करना चाहती थी। पीछे ऑफिस में सन्नाटा अब तक गहरा था। मारिया के रुखसार हद तक से दहक रहे थे। उसकी आंखों में पहले तफ्तीश ने लम्हे भर के लिए शुएब को एक कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दिया था, फिर उसने जब्त से आंखें बंद करके खोली। ये ऑफिस था और अपनी वर्क प्लेस पर कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। शुएब उसके चेहरे को बगौर देखता अंदर चला आया था, फिर कुर्सी खींच कर बैठे जैसी हरकत से इज्तनाब बरता। उसे मारिया के उबलते ताबसुरात बाज रहने पर मजबूर कर रहे थे। ये फजूल औरत क्यों आई थी यहाँ? उसकी खामोशी में उसका सवाल बहुत अजीब सा था। मारिया ने उन्हें ठंडी पर शिकवा निगाह आंखों से उसका चेहरा देखा था। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए डैड कि वो फजूल औरत मेरे ऑफिस में क्यों आई थी? मुझे वो आपके नाम से धमकी क्यों दे कर गई है? और आपका उससे ऐसा कौन सा ताल्लुक था? उसके चंद जुमलों पर आपकी रगों का खून तक लम्हों में खुश्क हो गया था। उसकी आवाज बुलंद नहीं थी, लेकिन उससे बुलंद होने की जरूरत भी नहीं थी। शुएब ने उसे बआसानी सुन लिया था। मेरा उससे कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो मर्दों से ताल्लुक नहीं रखा करती। फिर ये कि मैं उसकी दोस्त के साथ काफी अरसे तक ताल्लुक में रहा था, और जब मैंने उसे छोड़ना चाहा तो वो मुझे छोड़ने पर राजी नहीं हुई। जबरन मुझे उसके साथ सख्ती से पेश आना पड़ा। ढके छुपे अल्फाज, मुबहम व मुफाहिम। मारिया उन जुमलों का मतलब अच्छे से समझती थी। वो अपने बाप को जानती थी। कहीं उसे कत्ल तो नहीं करवा दिया आपने? लम्हे भर को इस्तदाया सा सर झटका था शुएब को। उसका अंदाज शदीद नागवार गुजरा। माथे पर गहरे बल लिए वो उसे चुपती निगाहों से देखता रहा। अपनी हद में रहकर बात करना सीखो। हद माई फुट, वो तैश से बड़बड़ाई थी, फिर हाथ लंबा करके उसे गोया बाहर दफान होने का इशारा किया। शुएब को उसकी हरकत जैसे चुभ गई थी। वो कुर्सी की पुश पर हाथ रखकर हल्का सा